asientos, You may be amados. seated. Hemos visto la acusación en contra de toda la humanidad. We have seen the accusation against all humanity. Todos están bajo pecado. They're all under sin. Y empezamos las evidencias que sostienen este And cargo. we start the evidence that sustain this charge. La primera evidencia que hablamos la semana pasada The first evidence that we spoke about last week, es el cargo que no hay justo ni aún uno. it is the charge that there none is righteous, not even one. En otras palabras, In another words, el no haber justo because there's no righteous one, es una prueba de que todos están bajo el poder del pecado. it's a proof that we're all under sin. La segunda evidencia presentada en la palabra de Dios, The second evidence presented by the word of God, no hay quien entienda. there's no one who understands. En otras palabras, In another words, el hecho de que nadie puede entender las cosas espirituales de Dios the fact that no one can understand the spiritual things of God por sí mismo by themselves es evidencia de que todos están bajo el poder del pecado. is an evidence that we're all under the power of sin. Continuamos hoy con la tercera evidencia presentada en la palabra de Dios. And we continue today with the third evidence that is presented today. Evidencia que sostiene el cargo en contra de toda la humanidad, The evidence that sustained the charge against all de que humanity, todos están bajo pecado. that they're all under sin. La tercera evidencia se encuentra en el verso 11. The third evidence is found in verse 11. Dice, no hay quien busque a Dios. No one seeks for God. El apóstol Pablo conecta esta evidencia con Salmo 14, verso 2. The Apostle Paul connects this evidence with Psalm 14, verse 2. Dice, Jehová miró desde los cielos And he says, the Lord looks down from heaven sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. on the children of men to see if there are any who understands, who seeks after En otras God. palabras, In other words, el hecho de que nadie por sí mismo puede buscar a Dios the fact that no one by themselves can seek God, es la prueba de que todos están bajo pecado. it is the proof that we're all under sin. Esta evidencia presentada ante esta corte divina This evidence presented before this divine court, puede ser impactante para aquellos que son religiosos. it can be of impact for those who are religious. El religioso puede oponerse a esta evidencia The religious person can oppose to this y evidence presentar una objeción en contra de esta evidencia and present an objection against this evidence y decir, espere un momento, and to say, wait a minute, yo busco a Dios. I seek for God. Pero la verdad bíblica, amados hermanos, But the biblical truth is, es que brethren, nadie por sí mismo puede buscar a Dios. is that no one by themselves can seek God. El religioso puede buscar los beneficios de Dios, The religious person can look for the benefits of God, pero no al Dios de los beneficios. but not the God of the benefits. Los religiosos pueden buscar al Dios falso, The religious person can seek the false God, el Dios falso de su propia imaginación, the false God of their own imagination, aquel Dios que no exige nada, that God that does not demand anything, aquel Dios que los acomoda a su pecado. that God that accommodates them to their sin, Pero no pueden buscar por sí mismo al Dios que es santo, justo y verdadero. but they cannot seek for themselves that God that who is righteous, holy, and true. Aquel religioso puede buscar una experiencia religiosa, That religious person can seek for a religious experience, pero no puede buscar al dador de la vida. but they cannot seek the giving of life. Estos religiosos son los que hablan Judas 1:11. This religious person are the ones that the book of Judah talks about. Los que siguen el camino de Caín. Those who follow the ways of Cain. El camino de Caín The ways of Cain es buscar a Dios a su propia manera is to seek God in their own y way, no buscar a Dios como Dios debe ser buscado. and not to seek God the way that He should be looked for. El religioso busca a Dios como el religioso quiere buscarlo, The religious person seeks God the way that they want to seek Him, pero nunca como Dios debe ser buscado. but not the way that God deserves it. Segunda de Timoteo 3:5 nos da una advertencia en cuanto a estos religiosos. 2 Timothy 3:5 gives us a warning in regards to this. Los que se creen que pueden buscar a Dios como ellos quieran. Those who think that they can seek God the way they want to, Dice it says, que tendrán apariencia de piedad,
having the appearance of godliness. Tendrán apariencia de que son hijos de Dios, They will have the appearance that they are children of God, pero negarán la eficacia de ella. but they will deny its power. A estos evita. Avoid such people. Tendrán apariencia de que son gente de Dios, They will appear like they're people of God, pero rechazarán el poder del evangelio. but they will reject the power of the gospel. Martín Lutero, Martin Luther, comentando sobre Romanos 3:11, commenting about Romans 3:11, dijo esto: he said this. esta declaración bíblica This biblical declaration va hacia aquellos que no quieren buscar a Dios goes to those who do not want to seek God, y and hacia aquellos que creen que lo buscan, to those who think that they seek Him, pero no lo buscan en la manera que Dios desea ser buscado. but they do not seek Him the way that God wants to be seek for, Por medio de fe, through faith en humildad, and humbleness, y no por medio de la sabiduría humana. and not through the human wisdom. Dios no quiere que el ser humano lo busque dependiendo de su propia sabiduría. God does not want the human being to seek Him in their own wisdom. La verdad bíblica es que nadie puede buscar a Dios por sí mismo. The biblical truth is that no one can seek God on Nadie their puede own. buscarlo como Dios debe ser buscado, No one can seek Him the way that He should be porque looked for, todos están bajo el poder y el control del pecado. because they're all on the control and power of sin. Dios se revela en la lógica y en la creación. God reveals Himself in the logic and creation. Y el ser humano puede hasta percibir a Dios en la creación. And the human being can even perceive God in the Y aún creation. así, And even tomar la decisión de no buscar a Dios. take the decision not to seek for ¿Por God. qué? Why? Porque está bajo el poder y el control del pecado. Because they're under the power and control of sin. Por eso la Biblia dice en Romanos 1, verso 20 al 21. This is why the Bible says in Romans chapter 1, verse 20, Y les 21. doy las citas para que si quieren la apunten y la lean por sí mismos. And I'm giving you the Bible verse so you can write it down and look it up for yourself. Romanos 1, verso 20 al 21 dice: Romans 1, 20 to 21 says, porque las cosas invisibles de Él, for His invisible attributes, su eterno poder namely y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, His eternal power and divine nature have been clearly perceived, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, ever since creation of the world and the things that have been made, de modo que nadie tiene excusa. so they are without excuse. Después dice esto: And then it says this, pues habiendo conocido a Dios, for although they knew God, habiendo percibido a Dios en medio de la creación, they have perceived God during creation, habiendo percibido a Dios por medio de las cosas hechas, having perceived God through the things that were created, ¿qué hacen? what did they do? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, They did not honor Him, did not give Him thanks, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. but they became futile in their thinking and their foolish hearts were darkened. Dios se deja conocer por medio de la creación, God let us know Himself through creation, pero el ser humano por naturaleza se resiste a la verdad de Dios. but the human being through their nature, sinful nature, they resist Se to see God. resiste a la palabra de Dios. They resist to the word of God. ¿Por qué? Porque está bajo el poder y el control del pecado. Why? Because they're under the power and control of sin. Y su naturaleza lo inclina hacia todo lo que ofende a Dios. And their nature sends them to everything that is against God. Nadie por sí mismo puede buscar a Dios. No one by themselves can seek God. Alguien dirá, pastor, espere un momento. And someone might say, Pastor, wait a minute. ¿Cómo es que la Biblia puede decir que nadie busca a Dios? How can the Bible say that no one seeks for God? Cuando la misma Biblia dice en Mateo 7, del 7 al 8, Since the Bible says in Matthew 7, 7 through 8, pedid y os dará, ask and it will be given to you. buscad y hallaréis, Seek and you will find. llamar y os abrirá. Knock and it will be open to Porque you. todo el que pide recibe, For everyone who asks receives, y el que busca halla, and the one who seeks finds, y el que llama se le abrirá. and the one who knocks, it will be open. ¿Cómo la Biblia puede decir How can the Bible say que nadie puede buscar a Dios? that no one can seek for God? Cuando Hebreos 11:6
11:6 dice, When Hebrews 11:6 says, pero sin fe es imposible agradar a Dios. and without faith it is impossible to please God. Porque es necesario que el que se acerca a Dios For whoever will draw near to God crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. ¿Cómo la Biblia puede decir que nadie puede buscar a Dios? How can the Bible say that no one can seek for God? Cuando hay tantos versos en la Biblia exhortando a la búsqueda de Dios. When there are so many Bible verses that teaches us to seek for God. ¿Cómo es que la Biblia puede decir que nadie busca a Dios? How can the Bible say that no one seeks for God? Hay que entender, amados hermanos, We have to understand, que brother, en la palabra de Dios, that in the Word of God, en la Biblia, in the Bible, el llamado a buscar a the Dios calling to seek God siempre está en el contexto de aquellos que han entrado en pacto con Él. it is always in the context of those who have made a covenant with God. Voy a repetirlo otra vez. And let me repeat that again. El llamado a buscar a Dios, The calling to seek for la God, exhortación de buscar a Dios, the exhortation to seek for God, siempre está en el contexto it is always in the context de aquellos que han entrado en pacto con Dios. of those who have already entered into a covenant with En el God. Antiguo Testamento, In the Old Testament, Antiguo Testamento, Old Testament, testamento significa pacto. Testament means covenant. En el Antiguo Pacto, In the Old Covenant, el pacto era con Israel, el pueblo de Dios. the covenant was with Israel, the people of God. Y todos los que estaban en el pueblo And all that were involved with the people, estaban bajo el pacto con Dios. they were under the covenant of God. Y por eso una moabita llamada Ruth, And this is why a Moabite named Ruth, que no era de Israel, that was not from Israel, ella era de Moab, she was from Moab, pero ella entró en pacto. but she became under the Cuando covenant. ella le dijo a su suegra, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi When Dios. she told her mother-in-law, your people will be my people and you, God, will be my God. Entró en pacto con Dios She came into a covenant with y vino God. a ser hasta parte de la descendencia del Mesías. And she became to be part of the descendant of the Messiah. En el Nuevo Testamento, In the New el Testament, nuevo pacto, in the New Covenant, el pacto ahora es con la iglesia del Señor. the covenant is now with the church of God. Por eso la Biblia dice en Juan 1:12, This is why the Bible says in John 1:12, mas a todos los que le recibieron, but to all who receive a him, los que creen en su nombre, who believed in his les name, dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. he gave them the right to become children of God. El llamado y la exhortación a buscar a Dios The calling and exhortation to seek God, siempre está en el contexto de pacto con Dios. it is always in the context of covenant with God. Ahora, a los que no están bajo el pacto, Now, to those who are not under the a los covenant, que no han entrado bajo el pacto con Dios, those who have not entered into the covenant with God, el llamado es arrepentíos y convertíos. the calling is repent and convert. ¿Por qué? Why? Para que puedan buscar de Dios, So they may seek God, para que puedan entrar en el pacto so they can become part of the covenant, y así buscar a Dios. and in that way seek God. Pero miren lo que Jesucristo dice But look what Jesus Christ en said Juan 6, in John 6, del 36 al 37. from 36 through Miren lo que 37. Cristo dice. Look what Jesus said. Yo soy el pan de vida. He says, I am the bread of life. Yo soy el pan de vida. I am the breath of life. Yo soy el que sacio a la humanidad con vida. I am the one who satisfies humanity with life. Y él dice, And he says, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. whoever comes to me shall not hunger. Qué tremendo. How wonderful. Pero yo tengo que hacerme una pregunta. But I need to ask you a question. Si no podemos buscar a Dios por nuestra propia cuenta, If we cannot see God for on our own being, ¿cómo es que Cristo dice, yo soy el pan de vida how can Jesus say, I am the bread of y life, el que viene a mí and whoever comes to me no volverá a tener hambre? shall not hunger? ¿Cómo podremos venir a Cristo How can we come to si Jesus no podemos ni buscarlo con nuestras propias fuerzas? if we can't even seek him with our own strength? Porque estamos bajo el poder y el control del pecado. Because we are under the control and power of sin. Cristo dice, el que viene a mí Christ is that one who comes to me jamás volverá a tener hambre. will never hunger. Y él dice, el que cree no tendrá sed jamás. And whoever believes
in me shall never thirst. ¿Cómo podremos saciarnos espiritualmente How can we satisfy our thirst spiritually y venir speaking a Cristo and come to Christ si no podemos ni buscarlo? if we can't even seek Him? Miren, el Señor contesta esa pregunta. And Jesus answers this question. Él sigue diciendo en el verso He 36. continues saying on verse 36, Pero ustedes, está hablando con los discípulos, pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. talking to the disciple, but I say to you that you have seen me yet do not believe. Ustedes me han visto You have seen me, y no han creído porque me vieron a mí. but you have not believed me because you saw me. Han creído, You have believed, pero no fue porque me vieron hacer las cosas que yo estaba haciendo. but it's not because you saw me do the things that I've been doing. ¿Por qué creyeron entonces? Why did they believe? Si Cristo, el Hijo de Dios, estaba frente a ellos, If Christ, the Son of God, was in front of them, y esa no fue la razón por la cual ellos creyeron. and that was not the reason why they believed. Miren lo que Cristo sigue diciendo. Look what Jesus continues saying. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. Los que el Padre me ha dado. The ones that the Father has given me, Los que el Padre me ha dado. the ones that the Father has given me, Vendrán a mí they will come to y me, yo jamás los rechazaré. and I will never cast out. Dios es tan soberano God is so sovereign que Dios sabe quién será salvo that He knows who's going to be y saved, Dios sabe quién no será salvo. and God knows who's not going to be Y saved. los que han de ser salvo And those who are going to be saved, le han sido entregados a Cristo. they have been given to Jesus. Y Cristo continúa hablando en el verso 44. And Jesus continues speaking on verse 44. Miren lo que dice. And look what He says. Ninguno puede venir a mí. No one can come to me. Él dice, yo soy el pan de vida. He says, I am the bread of life. Y el que viene a mí será saciado de vida. And that who comes to me will be satisfied with life. Y él sigue diciendo en el verso 44. And He continues saying on verse 44, Ninguno puede venir a mí no one can come to me si el Padre que me envió no le trajere. unless the Father who sent me draws Y him. yo le resucitaré en el día postrero. And I will raise him up on the last day. El ser humano tiene problemas serios The human being has serious problems porque por su propia cuenta because for their own being no tiene la habilidad de hacerse justo. or in their own ways they cannot make themselves righteous. Por su propia cuenta In their own way no tiene la habilidad de entender las cosas espirituales de Dios. they do not have the ability to understand the things of God. Por su propia cuenta In their own ways no tiene ni la habilidad they don't even have the ability de buscar a Dios por su propia cuenta. to seek God by themselves. Verdaderamente, Truly. el ser humano no tiene esperanza The human being has no hope si Cristo no interviene en su vida. if Christ does not intervene in their life. Por eso la Biblia dice en Efesios 2:1 This is why the Bible says in Ephesians que 2:1 espiritualmente estábamos muertos en delito y en pecado. that spiritually we were dead in our sins and trespasses. Estábamos muertos. We were dead. Y si estábamos muertos, como dice la palabra, And if we were dead like the Bible says, tenemos que preguntarnos, we need to ask ¿qué ourselves, puede hacer un cadáver por sí mismo? what can a dead body do for itself? La Biblia dice que estábamos muertos. The Bible says that we were dead. Y si estábamos muertos, And if we were dead, como dice la palabra, like the Bible says, tenemos que preguntarnos qué puede entender un cadáver. we need to ask ourselves, what can a dead body ¿Qué understand? puede buscar un cadáver? What can a dead body seek for? Amados hermanos, Brothers, el triste hecho de la realidad the sad of the thing is es que es un privilegio buscar a Dios. that it is a privilege to seek Y God. no hemos entendido ese privilegio. And we have not understood that privilege. Es un privilegio buscar a Dios. It is a privilege to seek for God. Es un privilegio. It is a privilege. Y muchas veces somos tan mal agradecidos. And sometimes we are
We're ungrateful. Thank you. Somos tan mal agradecidos We are so ungrateful que no queremos ni venir a la casa de Dios. that we don't even want to come to the house of the Lord. Es un privilegio buscar a Dios. It is a privilege to seek for God. Y muchas veces somos tan mal agradecidos And a lot of time we're so ungrateful que pasan semanas y ni gracia le damos a Dios. that weeks could go by and we don't even give thanks to God. Es un privilegio buscar a Dios. It is a privilege to seek for Y God. muchas veces somos tan mal agradecidos And a lot of times we're so que ungrateful por cualquier cosa nos alejamos de Dios. that for any little thing we turn away from God. Muchas veces somos tan mal agradecidos Sometimes we're so ungrateful que las actividades de la iglesia, that when the activities from church el come, cuerpo de Cristo, the body of Christ se convierten en molestias fastidiosas, becomes bothersome, bothersome porque no hemos entendido because we have not que understood es un privilegio buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. because it is a privilege to seek the presence of God in our Y qué lives. triste es saber And how sad it is to que know muchos teniendo ese privilegio that a lot of people having that privilege, no buscan a Dios mientras todo está bien. they don't seek for God while everything is going well. Mientras todo está bien, While everything is going well, no buscan a Dios. they don't seek for God. Mientras la nevera está llena, While the refrigerator is full, no hay necesidad de buscar a Dios. there is no need to seek for God. Mientras los biles se puedan pagar, While the bills are being paid, no hay necesidad de buscar a there's Dios. no need to seek for God. Mientras haya salud física, While they're healthy, no hay necesidad de buscar a there's no Dios. need to seek for God. Mientras todo está bien en el trabajo, While everything is well at work, no hay necesidad de buscar a there's Dios. no need to seek for God. Pero hay que entender, mis amados But we have hermanos, to understand, brethren, que si buscamos a Dios, that if we seek for God, si solamente lo buscamos cuando no tenemos problemas, if we only seek Him when we don't have any problems, si solamente lo buscamos cuando todo marcha bien, if we only seek Him when everything is going well, hay que entender que no estamos buscando a Dios. we have to understand that we are not seeking for Estamos God. buscando los beneficios de Dios, We are seeking His benefits, pero no estamos buscando a Dios. but we're not seeking for God. Imagínese Imagine this. que alguien lo busque a usted solamente cuando tiene problemas. That someone will call you just when they have problems. ¿Qué clase de relación usted podrá tener con esa persona? What kind of relationship can you have with that person? Solo te llaman They only call you cuando necesitan dinero. when they need money. ¿Qué clase de relación puede usted tener con esa persona? What kind of relationship can you have with that person? Solamente te llaman cuando necesitan algo. They only call you when they need something. La Biblia nos enseña que esto no es cuestión de religión. The Bible teaches us that this is not about religion. Esto es cuestión de relación. That this is all about Y relationship. tenemos que preguntarnos, amados And we need hermanos, to ask ourselves, si brethren, estamos buscando a Dios solamente cuando tenemos problemas. are we only seeking God when we have problems? ¿Qué clase de relación estamos teniendo con Él? What kind of relationship are we having with Him? Hallelujah. Santo Dios. Jesus. Toda la humanidad anda buscando lo suyo propio. All humanity are seeking for their own things. Y no hay nadie que por sí mismo busque honrar a Dios. And there's no one that by their own means seeks to honor God. Si hemos entrado en pacto con Dios, If you have entered into a covenant with tenemos God, que ser como David. we need to be like David. David dijo en el Salmo 16, verso 8. David said in Psalm 16 verse 8, Lo que dice David. look what he said. Alguien que estaba bajo el pacto con Dios. Someone was under the covenant of God. Él dice en Salmo 16, verso 8. Psalm 16 verse 8, A Jehová he puesto siempre delante de mí. I have set the Lord always before me. En otras palabras, In another word, yo busco a Dios en cada aspecto de mi vida. I seek for God in every aspect of my life. Yo busco a Dios en cada momento de mi vida. I seek for God in every moment of my life. Yo busco a Dios en cada decisión de mi vida. I seek for God in every decision of my life. En otras palabras, In another word, David decía que sobre todas las cosas David was saying that above all things, él buscaba honrar y glorificar a Dios con todo su ser. he was seeking to honor God with all his being. ¿Podremos nosotros decir lo mismo? Can we say the same thing?
podremos nosotros decir lo mismo. Are we able to say the same thing? Que buscamos honrar y glorificar a Dios sobre todas las cosas. That we're seeking to honor and glorify God above all things? Esta debe ser la meta de cada cristiano. This should be the goal of every De Christian. tener a Dios como el centro de su universo. To have God in the center of the universe. Pero el triste hecho de la realidad But es the sad of the thing is, que hay muchos que van a la iglesia, there's a lot of people who go to church, pero el centro de su universo no es Dios. but the center of their universe is not God. Muchos que cantan, A lot of who sing, levantan la mano and they raise their y hands, hasta predican, and they even preach, pero el centro de su universo no es Dios. but the center of their universe is not God. El centro de su universo The center of their universe son ellos mismos. is themselves. Ayúdanos, Señor. Help us, oh Lord. Por eso hay personas que pueden venir a la iglesia This is why there's people that can come to church y no necesariamente estar buscando de Dios. and not necessarily be seeking for God. Si no estamos dispuestos If we're not willing a someternos a Dios to submit to God y a someternos completamente a su palabra, and to submit completely into His Word, no estamos dispuestos a buscar a Dios. we're not willing to seek God. Déjame repetirlo otra vez. Let me say that again. Si no estamos dispuestos If we're not willing a reconocer a Dios como Rey sobre todo to recognize God as the King of all y a someternos a lo que Él dice, and to submit to what He says, no estamos dispuestos a buscarlo. we're not willing to seek Him. El cristiano debe tener a Dios como el centro de su universo. The Christian must have God as the center of the Y universe. cuando Dios no es el centro de su universo, And when God is not the center of the universe, la Biblia llama eso idolatría. the Bible calls that idolatry. Y por eso Cristo dice estas palabras And this is why Christ said these words en Mateo 10 del 37 al 39. in Matthew chapter 10 verse 37 through 39. Jesucristo dice esto: Jesus Christ said this: el que ama a padre o madre más que a mí whoever loves father or mother more than me no es digno de mí. is not worthy of me. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. And whoever loves son or daughter more than me, it is not worthy of me. Whoever does not take his cross and follow me is not worthy of El me. que haya su vida la perderá, Whoever finds his life will lose y it. el que pierde su vida por mi causa la hallará. And whoever loses his life for my sake will find it. Esto no está enseñando que debemos despreciar a la familia. This is not teaching that we should reject our family. Esto no está enseñando que debemos deshonrar a los padres This is not teaching that we should dishonor our o parents que debemos descuidar a nuestros hijos. or that we should neglect our children. Esto nos enseña que hay que darle el primer lugar a Dios, This is teaching us that we need to give God first que hay place. que buscar honrar a Dios en todo, That we must seek to honor God in que everything. hay que buscar vivir para gloria de Dios, That we must seek to live for the glory of que hay que God. tener en cuenta a Dios que en todo, amado That we hermano. need to put God in everything we do. El problema que tenemos The problem that we're having, es que nadie puede buscar a Dios y hacer estas cosas por sí mismo. that no one can do this thing and seek for God in their own Si self. Cristo no interviene en su vida. If Christ does not intervene in their lives, Y tengo que decirle, iglesia, and I have to tell you, church, si Cristo ha intervenido en su vida, if Christ has intervened in your life, si Cristo ha intervenido en su vida, if Christ has intervened in your life, nadie que no haya tenido ese encuentro con Cristo puede hacer estas cosas. no one who has not had an encounter with Christ can do this thing. Pero si Cristo ha intervenido en su vida, But if Christ has intervened in your life, mi pregunta para la iglesia es: my question to the church is, ¿lo estás buscando primero? are you seeking Him first? Verdaderamente, Are you truly? si Dios te ha dado el privilegio de buscarlo, If God has given you the privilege to seek Him, ¿lo estás buscando? are you seeking Him? ¿O estás tan desenfocado buscando a otras cosas Or are you so unfocused looking for other things que no puedes ver a Dios? that you cannot see God?
¿estaremos verdaderamente buscando a Dios? Are we truly seeking for God? Si Cristo no es primero en nuestras vidas, If Christ is not first in our lives, no lo está buscando. you're not seeking Him. Ayúdanos, Señor. Help us, oh Lord. La evidencia The evidence presentada en la palabra presented by the Word de que todos están bajo el poder y el control del pecado that they're all under the power and control of sin es que nadie por sí mismo puede buscar a Dios. is that no one can seek for God. Ahora, las próximas tres evidencias Now the next three evidence, están conectadas al Salmo 14, verso 3. they're connected to Psalm 14 verse 3. Salmo 14, 3 dice: Psalm 14:3 says, todos se desviaron, they have all turned aside. a una se han corrompido. Together they have become corrupt. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. There's no who does good, not even one. En ese verso encontramos tres evidencias más. In that verse we find three more evidence. Vamos a seguir con la cuarta evidencia, la próxima, la cuarta evidencia. We're going to continue with the fourth evidence. Presentada ante esta corte divina. Presented in front of this divine court. El verso 12. And verse 12, Todos se desviaron. they have all turned aside. Desviarse es inclinarse hacia el camino equivocado. Turn aside is to seek for the wrong path. En otras palabras, In another word, la evidencia de que todos están bajo pecado the evidence that they're all under the power of sin es que toda la humanidad se ha desviado. is that all humanity has turned aside. Solo hay dos caminos. There are only two ways. Hay muchos religiosos que quieren decir que hay muchos caminos. There's a lot of religious people who want to say that there's a lot of ways. Pero la Biblia me enseña que solo hay dos caminos. But the Bible teaches me that there's only two ways. Un camino que lleva a la vida eterna One way that takes you to eternal life, y un camino que lleva a la condenación eterna. and one that takes you to the eternal condemnation. Hablando con alguien me acuerdo Speaking to someone, I remember que me dijo que él veía a Dios encima de una montaña he said that he would see God at the top of a mountain, y que toda la humanidad está bajo esa montaña and that all humanity is under that mountain, buscando a Dios en su propio camino. seeking God in their own ways. El problema es que nadie puede buscar a Dios. The problem is that no one can seek for God. Y el otro problema es que solo hay un camino hacia Dios. And the other problem is that there's only one way to God. Jesús dijo: Jesus said, yo soy el camino, I am the way, yo soy la verdad and I am the truth, y yo soy la vida. and I am the life, Y nadie viene no al one- Padre si no es por mí. and no one comes to the Father if it's not for me. Cuando yo le dije a esa persona que Cristo dijo que Él era el único camino, When I told that person that Christ said that He was the only way, él me dijo: eso suena como una manera muy estrecha de pensar. he said that that was a very narrow way of thinking. Muy estrecha de pensar. ¿Cómo que Very narrow un way of thinking. camino? What do you mean one way? Tantas religiones en el mundo There's so many religion in the world, y que solo haya un camino. and there's only one way? Esa es una manera muy estrecha de pensar. That's a very narrow way of thinking. Y tenía razón, And he was right. porque Cristo dijo Because Christ en said Mateo 7, verso 13: in Matthew 7:13, entrad por la puerta estrecha, enter by the narrow gate. porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. For the gate is wide and the way is easy that leads to Y destruction. muchos son los que entran por ella, And those who enter by it are many. porque estrecha. For the gate is narrow. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. El ser humano se ha inclinado hacia el camino equivocado, The human being has turned to the wrong way. aquel camino ancho que lleva a la perdición. That wide way that takes to destruction. Todos se han desviados. They all turned away. Todos nosotros, esto era también nuestra condición antes de venir a This was Cristo. also our condition before we came to Christ. Toda la humanidad estaba desviada. They have all turned away. Por eso Isaías 53:6 dice: This is why Isaiah 53:6 says, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. all
All we like sheep have gone astray. Cada cual se apartó por su camino. We have turned. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Everyone to his way, and the Lord has laid on him the iniquity for all of us. ¿Por qué? ¿Para qué fue que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros? Why did God carry the sin of all of us? Para que Cristo, en vez de buscar nuestro propio camino, So instead of us looking for our own way, para que Cristo se convirtiera en el camino. so Christ can become the way. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? How many of you give God glory? Todos se han desviado. They have all turned aside. Todos se han desviado. All turned aside. Nadie puede buscar a Dios por su propia cuenta. There's no one who can seek God. Y cuando avisamos de estas cosas, And when we speak about those cuando things, avisamos de estas cosas, and when we say of these things, que el camino en que tú estás lleva a la muerte. that the way that you are walking by is taking you to destruction Hay personas que se ofenden, or to death. There's people who get offended. se They ofenden get offended porque les dice que están en el camino equivocado. because you tell them that they're in the wrong path. Pero la Biblia dice en Proverbios 14:12, But the Bible says in Proverbs 14:12, hay camino que el hombre le parece derecho, that is a way that seems right to a man, pero su fin but its end es camino de muerte. is the way to death. Están tan convencidos They're so que convinced están yendo en el camino correcto that they're going in the correct way que no entienden that they do not understand, que se han desviado. that they have turned away. Ayúdanos, Dios. Help us, oh Lord. Algo sucede Something happens cuando el ser humano se entrega a Cristo. when the human being turns to Christ. Algo sucede cuando vivimos para Cristo. Something happens when we live for Christ. Algo sucede cuando vivimos en el camino verdadero. Something happens when we live in the true way. Algo sucede. Something O happens. déjame mejor decirlo, algo debe suceder. Or let me say it this way, something should happen. Y si no ha sucedido, yo le exhorto a que se chequee. And if it hasn't happened, Si no sucede, yo le exhorto a que se chequee. and if it hasn't happened, I exhort you to check yourself. ¿Qué debe suceder What should happen cuando venimos a Cristo? when we come to Christ? Cuando seguimos el camino verdadero. When we follow the true ¿Qué way, debe suceder? what should happen? La Biblia dice en Proverbios 8:13. The Bible says in Proverbs 8:13, Mire lo que el proverbista dice. look what Proverbs says. El temor de Jehová, The fear of the Lord, el respeto de Jehová, the respect for the Lord es aborrecer el mal. is hatred of evil. Ay, 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 ay. La soberbia Pride, y la arrogancia arrogance, y el mal camino and the way of evil, y la boca perversa. and perverted speech. Tengo que leer 3. Si tú estás viviendo para Cristo, If you're living for Christ, si tú estás en el camino verdadero, if you are in the true way, debe suceder esto. this should happen. El temor de Jehová The fear of the Lord es aborrecer el mal, is hatred of evil, aborrecer la soberbia, hatred of pride, aborrecer la arrogancia, hatred of arrogance, aborrecer el mal camino hatred of the wrong y way, aborrecer la boca perversa. and hatred of perverted speech. En otras palabras, In another word, cuando estamos en Cristo when we are in Christ y andamos en el verdadero camino, and we are walking in the right lo path, sabemos we know this porque aborrecemos todo lo que ofende a Dios. because we hate all of those things that Aborrecemos against God. el mal camino. We hate the wrong way, Aborrecemos la soberbia en contra de Dios. and we hate the pride Es against más, God. aborrecemos hasta la boca perversa. And even more, we even hate the mouth, the perverted Cuando mouth. estamos caminando en Cristo, When we are walking in Christ, un camino a diferente. different way, Esto lo debemos saber. this we should know. Cuando caminamos en Cristo, When we are walking in el Christ, verdadero camino, the true way, deben haber películas que no soportamos ver. there should be movies that we do not Cuando stand. caminamos en el verdadero camino, When we walk in the right way, en el camino que es Cristo, in the way that it is Christ, estamos caminando en un camino diferente. we are walking in a different Y way. por eso debe haber música
música que no soportamos oír. And this is why there should be music that we cannot Por eso stand. deben haber acciones que no soportamos hacer. And there should be actions that we can't stand. Por eso deben haber pensamientos que no soportamos aceptar. And this is why there should be thoughts that we cannot stand. Porque hemos aprendido a aborrecer a todo lo que ofende a Dios. Because we have learned to reject everything that offends God. Ay, ay, ayúdanos, Señor. Help us, oh Lord. El ser humano se ha desviado. The human being has turned away. No tiene la esperanza It has no hope. de llegar al camino verdadero. No hope to get to the right path Por sí mismo, in their own way. el ser humano no puede encontrarse con Dios. The human being cannot find God. La evidencia The evidence que hasta ahora hemos hablado that we have spoken about until now en Romanos 3 in Romans chapter 3 nos enseña que el ser humano tiene un problema muy serio. is teaching us that the human being has a very difficult problem. Por su propia cuenta In their own way, no tiene la habilidad de hacerse justo. it does not have the ability to make itself righteous. Por su propia cuenta In their own way, no tiene la habilidad de entender las cosas espirituales de Dios. it does not have the ability to understand the spiritual things of God. Por su propia cuenta In their own way, no tiene la habilidad de buscar a Dios. it does not have the ability to seek for God. Por su propia cuenta And in their own way, no tiene la habilidad de encontrar el verdadero camino. it does not have the ability to find the true way. Y esta era nuestra condición. And this was our condition, Amados, brothers. esta era nuestra condición This was our condition antes de que Cristo llegara a nuestras vidas. before Christ came to our Y lives. qué triste es saber And how sad it is to know que hay muchos cristianos that there's a lot of Christians que espiritualmente se han descuidado. that spiritually they have neglected themselves. Se han descuidado They have neglected themselves, conociendo lo que la Biblia enseña knowing what the Bible teaches us sobre la condición espiritual del ser humano. in regards to the spiritual condition of the human Yo being. quiero concluir haciendo una pregunta. And I want to conclude asking you a question. Analice, amado hermano, nuestra condición antes de Cristo. Analyze our condition before Christ. Lo imposible que era encontrarnos con Dios How impossible it was to find God si Cristo no interviniera en nuestras vidas. if Christ did not intervene in our lives. Y analice cómo está su vida espiritual ahora. Analyze how your spiritual life is right now. Y quiero concluir haciendo la pregunta de Hebreos 2:3. And I want to conclude asking the question in Hebrew 2:3. No me diga que nos pongamos de pies, Let's amados. stand, church. Y yo quiero que usted medite en esta pregunta. And I want you to meditate in this question. Conociendo cuál era nuestra condición, Knowing how our condition was, yo quiero que usted analice su vida, I want you to analyze your life. analice su relación Analyze your relationship con Cristo. with Christ. Y yo quiero que se haga esta pregunta. And I want you to ask yourself this question. Meditemos en esta pregunta. Let's meditate in this question. Hebreos 2:3 dice: Hebrews chapter 2 verse 3 says, ¿Cómo escaparemos how nosotros? shall we escape? ¿Cómo escaparemos nosotros How shall we escape si descuidamos una salvación tan grande? if we neglect such a great salvation? ¿Estamos nosotros verdaderamente aprovechándonos del privilegio que hemos recibido en Cristo? Are we really taking advantage of the privilege that we have received in Christ? ¿O espiritualmente nos hemos descuidado con Él? Or have we spiritually neglected Him?
¿Cómo está nuestra relación con Cristo? How's our relationship with Christ? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? How is our spiritual life? ¿Estaremos tan afanados buscando las cosas del mundo? Are we so busy seeking the things of this world? El dinero y las posesiones, todo eso es bueno. Money and possessions, all those things are good. Pero cuando reemplaza nuestra búsqueda de Dios, But when this replaces our seeking for God, hemos dejado de buscar a Dios. we have stopped seeking for God. Y dejamos y empezamos a descuidar el privilegio que hemos recibido. And we start rejecting or neglecting the privilege that we have received. Amén. Analicemos nuestras vidas Let's analyze our y lives meditemos en esta pregunta. and let's meditate